Hello everyone, welcome to Study with Shubham Sir classes. आज हम पढ़िबा 9th क्लास रो क्लास 9th रो जो हमरो थिला कोन अधा सेई प्रथम विश्वयुद्ध ओ कारण फलाफल या पूर्व में जाइथिले आंतर्जातिक अनुष्ठान रो अभाव ता परवर्ती जतक आज पढ़ा ठीक अछि। द्वितीय पाठ प्रथम विश्वयुद्ध तो मन जानिथिबो कोन आरंभ होइतिला 1914 रे शेष होइतिला 1918 ठीक अच्छी आओ एथिरे केउ केउ दुई शक्ति त्रिशक्ति और मित्र शक्ति भितरे युद्ध देखो आरंभ करिया। एबे देखिबा आसन्न कारण कोन पे प्रथम विश्वयुद्ध रो आसन्न पूर्वानुमान कराइतिला ना पूर्व वर्णित परिस्थिति जुगु समग्र यूरोप रे कोन देखा जाइतिला अस्थिरता और विशृंखला वातावरण व्यापित युद्ध आरंभ पाई केवल स्फुलिंग संजोगर आवश्यकता थिला। स्फुलिंग माने हला जेमिति गोटे काठर प्रज्वलन तापमात्रा कोन पळे आसी जस्ट ताकु टिके खाली अग्नि संजोग हला तार प्रज्वलन तापमात्रा पळे आसिला परे जस्ट टिके खाली नियार आवश्यकता जेमिति बारूद रे निया लागिले कोन होए से विस्फोरण होए ठीक सही बोली सेई अग्नि रो टिके संजोग थिला। ऑस्ट्रिया देश रे राजकुमार हत्या एही अग्नि संजोग थिला। 1914 मसीहा जून मास 28 तारिख रे ऑस्ट्रिया सम्राट पुतुरा तथा ऑस्ट्रिया राजगादी उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड एवं ताका पत्नी सोफिया को बोस्निया राजधानी साराजेवो ठारे हत्या करा गला। त माने ऑस्ट्रिया रो जे थिले उत्तराधिकारी नेक्स्ट उत्तराधिकारी ताको हत्या कर देला तांको सहित ताको पत्नी को मध्ये हत्या करा। जदियो एई हत्याकांड ऑस्ट्रिया माटी रे होइथिला हत्याकारी सर्बिया जातिर एवं सर्बीय गुप्त संगठन ब्लैक हैंड सहित संपृक्त थिबारु सर्बिया देश को एति पई दायी करा हला। तामे देश को देश रो लोक ताकु किल बा मारथिले बिल कह जाय ना सर्बिया हला ऑस्ट्रिया ये सर्बिया बोस्निया और हर्जेगोविना को निज देश रे शामिल करबा विषय को नै एवं एड्रियाटिक सागर को मध्य सर्बिया रो प्रवेश पथ अवरोध करथिबा हेतु ऑस्ट्रिया और सर्बिया मध्य रे आगुरु तिक्त संपर्क थिला सेति पई कोआ गला जे कोन सर्बिया मध्य मारि दैछ। तो ऑस्ट्रिया राजकुमारंक हत्या सर्बिया पर प्रतिशोध नेबा पई ऑस्ट्रिया को एक सुजोग जुगाइथिला। सर्बिया विरुद्ध ऑस्ट्रिया को जर्मनी रो निशर्त समर्थन ऑस्ट्रिया रो मनोबल को दृढ़ कला। 1914 मसीहा जुलाई 23 तारिख ऑस्ट्रिया 10टी शर्त संबलित एक चरम पत्र 48 घंटा मध्य ग्रहण करने को सर्बिया निकट पठाइले। तामाने ऑस्ट्रिया लेखि देला केत चरम पत्र केतोटी शर्त थिला सेतिरे 10टी शर्त जदि सर्बिया मानुसी ताहले हम दुई देश भितर कोन कोनोसी युद्ध हेबो नै जदि अग्राह्य करे अमान्य करे ताहले युद्ध संभावना बढ़ि जिवो। जदियो केतेक बृहत शक्ति मध्य अस्थिरता मध्यस्थता रे सर्बिया मुख्य शर्त गुडी को ग्रहण करथिला। ता बितु 10टा बितु कोन को कारण को गुडा को इंपोर्टेंट से गुडी को सर्बिया ग्रहण करथिला किंतु सेथिरे ऑस्ट्रिया संतुष्ट रहले किंतु सेथिरे ऑस्ट्रिया कहले 10टी जगह मानिबा पड़िबो तो सेति पई ऑस्ट्रिया संतुष्ट रहले नै एवं युद्ध पई प्रस्तुत हला। युद्धर संभावना को एडाई का पई बृहत शक्ति माने समस्त उद्यम विफल हला। अन्य जे बड़ बड़ शक्ति थिले से माने कोन से युद्ध को आडैबा बंद करिया पई सत चेष्टा करथिले मध्य ताहा सफल हो नथि। तुमे जानिछ कोन जानछ कि विदेश को घुसुरी रप्तानी सर्बिया एक प्रधान व्यवसाय थिला। एड्रियाटिक सागर रे प्रवेश को बंद करबा द्वारा सर्बिया व्यवसाय क्षति हला। सर्बिया यहा को ऑस्ट्रिया रो घुसुरी राजनीति बोली अभिहित कला। ऑस्ट्रिया को आतंकित करिया पई सर्बिया ब्लैक हैंड गुप्त संगठन कला बा स्थापन कला। साराजेवो ठारे ताकर कोन साराजेवो ठारे ऑस्ट्रिया रो युवराज को हत्या करबा सहित बोस्निया युवकर नाम थिला गाब्रिलो फ्रेंडशिप से ब्लैक हैंड संगठन रो सभ्यता ने जो गाब्रिलो फ्रेंडशिप ये मार देथिले ऑस्ट्रिया रो कोन युवराज। एबे युद्धर आरंभ 1914 जुलाई 28 तारिख रे ऑस्ट्रिया सर्बिया ऊपर आक्रमण करी सर्बिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कला। एहार 3 दिन परे रूसिया ऑस्ट्रिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करबा को संगे संगे अगस्त मास 1 तारिख रे जर्मनी रूसिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कला। ता माने ऑस्ट्रिया सर्बिया एक दिन को युद्ध चलला तो सतर समय के रूसिया कोन कहला ना ऑस्ट्रिया ऊपर युद्ध चलेबो तो किथला जर्मनी
जर्मनी कौन कहला रुषिया उपरे युद्ध तो सेई समस्त एई माने जेमिति तमे क्लास रे 2 जण सांग हला माने कर तम ना ए तम सांग ना तम शत्रु हैला बी तमर ए रो सांग हला सी बी रो सांग हला डी तो जते देखला ए बी को मारुची तो डी कोन करबे ए को मारिबो तो सेते बेले सी ए रो सांग तो सेति पई कोन करियो ना सी डी ऊपर आक्रमण ठीक सेई बळी जेबेले ऑस्ट्रिया सर्बिया ऊपर आक्रमण करछि सेते बेले रूसिया कोन कला ना ऑस्ट्रिया ऊपर आक्रमण कला तो रूस रो ए ऑस्ट्रिया ऊपर आक्रमण को जर्मनी आसी कि रूसिया ऊपर आक्रमण कला फ्रांस और रूसिया मित्र राष्ट्र होइतबारु सेमाने मध्ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी विरुद्ध युद्ध घोषणा कले अगस्त 3 तारिख रे जर्मनी फ्रांस विरुद्ध युद्ध घोषणा कला बेल्जियम देश अतिक्रम करी फ्रांस आड़ को अग्रसर हेबा पई जर्मन सैन्यमानी उद्यम करिबारु बेल्जियम रो निरपेक्षता बजाय रखिबार अंगीकार बद्धता उल्लंघन दोषरे आरोप करी अगस्त 4 तारिख मध्यरे मध्यरात्र रे इंग्लैंड जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कला एहीपरि भाव में ऑस्ट्रिया सर्बिया मध्य युद्ध आरंभ होता युद्ध में धीरे धीरे अनेक बड़ बड़ देश जड़ित हेले जुग देले प्रथम विश्वयुद्ध में परिणत हो बुझेगा ताले मूल कारण किए थे ऑस्ट्रिया और सर्बिया तांको पई प्रथम विश्वयुद्ध युद्धर परस्पर विरोधी पक्ष प्रथम विश्वयुद्ध में गोटे पक्ष रहिले देख गोटे पक्ष किए किए थे जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की बुल्गारिया है ये कौन त्रिशक्ति है मित्र शक्ति त्रिशक्ति और मित्र शक्ति एबे देखा मित्र शक्ति एम्बा एमानु को केंद्र शक्ति बोली कहै मन रखो केंद्र शक्ति रे केतण थिले जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की बुल्गारिया अन्य पक्ष रे थिले फ्रांस सर्बिया रूसिया इंग्लैंड बेल्जियम पोर्तुगाल ग्रीस रोमानिया जापान आ कोन चीन एमानु को जाय मित्र शक्ति मन रखिबो त्रिशक्ति रो अन्य ना हले केंद्र शक्ति एमानु कोन को जाय मित्र शक्ति तो प्रथम विश्वयुद्ध त्रिशक्ति और मित्र शक्ति भितर युद्ध होइतिला ला तो सेति पई मन रखो के को शक्ति रहिले केंद्र शक्ति रे 4 जण जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की बुल्गारिया आउ केंद्र ताकू तमे केंद्र शक्ति बोली कहउछो आउ मित्र शक्ति रहिले फ्रांस सर्बिया रूसिया इंग्लैंड बेल्जियम पोर्तुगाल ग्रीस रोमानिया आ जापान आ चीन एमानको मित्र शक्ति होगला इटाली प्रथमे निरपेक्ष रहितला किंतु ऑस्ट्रिया और तुर्की रो किछि अंश को अधिकृत अंचल ताको दिया दियो बोली इंग्लैंड और फ्रांस रो प्रतिशत पाई से 1915 मई मासरे मित्र शक्ति सपक्ष रे युद्ध रे जोग 1917 मसीह रे जर्मनी रो बुड़ा जहाज युक्तराष्ट्र अमेरिका रो केतेक जहाज को आक्रमण करिबारु से बाध्य होई सही वर्ष जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करी विश्व युद्ध रे जड़ित हेले देखो सेपटे 4 जण एपटे समस्त जोग दउछथि कोठी ना मित्र शक्ति एबे देखिबा युद्धर अग्रगति आउ समाप्ति केबे आगु कोन हेतिला त समाप्ति केबे प्रथम विश्वयुद्ध मुख्यतः पश्चिम यूरोप रो पश्चिम भाग पूर्व यूरोप रो पूर्व भाग दक्षिण यूरोप निकट प्राच्य एवं प्राच्य मध्य प्राच्य दूर प्राच्य सागर बक्षर विभिन्न स्थान रे संगठित हेतु कोठी कोठी सब संगठित हेतिला पश्चिम यूरोप रे हेतिला पूर्व यूरोप रे हेतिला दक्षिण यूरोप रे हेतिला निकट प्राच्य ताको पाखापाखी एशिया रो अंश निकट प्राच्य आ मध्य प्राच्य तो तुम कहू वेस्ट एशिया दूर प्राच्य सागर बक्षर किछि किछि स्थान रे सब युद्ध कोन संकट थिला सागर बक्षर माने कोन धर मने कर तम विरोधी कर जहाज सी सागर देई जाउची बा सेई महासागर दे जाउची तुम कोन करिवो अटैक करिवो सेटा हला सागर रो युद्ध ताकु जहाज को कोन करिवो नष्ट कर दबो बंदी कर नबो सेटा युद्धर प्रथम पर्याय रे अनेक युद्ध रे क्षेत्र रे मित्र शक्ति देश गुडी को केंद्र शक्ति द्वारा पराजित होते देखो मित्र शक्ति माने केंद्र शक्ति द्वारा पराजित होइतिला किछि किछि स्थान पश्चिम यूरोप रे समस्त युद्ध रे जयलाभ करी जर्मन सैन्यबाहिनी फ्रांस आड़ को अग्रसर हैला बेले इंग्रेज और फरासी सैन्यबाहिनी सेमानकर प्रतिरोध करबा फल विफल हेले पूर्व यूरोप रो रूसिया को जर्मन थारु पराजय स्वीकार करी 1917 मसीहा रो युद्ध रो होरी गला किए रूसिया निकट प्राच्य अंचल रे तुर्की द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस रो मिलित सैन्यबाहिनी एवं इंग्लैंड भारत रो सैन्यबाहिनी पराजित हेले जर्मन उड़ा जहाज गुडी को अनेक इंग्रेज और फरासी जहाज गुडी को ध्वंस कर देथिला ताले कोन कला जर्मन उड़ा जहाज गुडी को अनेक इंग्रेज फरासी जहाज गुडी को ध्वंस कर देथिला सुधा सागर बक्षरे युद्ध गुडी को प्राय अमीमांसित थिला हला मीमांसा इच्छा किछि बिना इच्छा नथिबा सत्वे मध्ये किछि किछि
युद्ध बा जहाज गुड़ी नष्ट कर दिया 1917 मसीहा पर युक्तराष्ट्र अमेरिकार मित्र शक्ति सपक्ष युद्ध जोगदान फल युद्धर गति उलटिगला क्रमे क्रमे जर्मानी तथा केन्द्र शक्ति अंतर्भुक्त राष्ट्रगुड़िक समस्त युद्ध क्षेत्र में पराजय वरण कर युक्तराष्ट्र अमेरिका कौन कला मित्र शक्ति आसी जोग देला से केन्द्र शक्ति मान पराजय धीरे धीरे होगा लगे 1918 मसीहा नवेम्बर 9 तारिख में काइजर द्वितीय विलियम स्वेच्छाकृत भाव राजगादी त्याग कले और शरणार्थ एक मोटर गाड़ी में हलांड देश को पलायन कले से वर्ष नवेम्बर 11 तारिख को जर्मानी को युद्ध विरति संधि स्वाक्षर करने पड़ता सहित जर्मान सरकार युद्ध समाप्ति घोषणा करते तो मुझे प्रथम विश्व युद्ध 1914 आरंभ होता सरला के 1918 ठीक अच्छे तुम्हें जानिच कि निकट प्राच्य कहले कौन निकट प्राच्य कहले बल्कान अंचल को बुझाए यार उत्तर भागटी आड्रियाटिक सी आउ कृष्ण सागर ब्लैक सी रो मध्यवर्ती अंचल को आउ दक्षिण भागटी आयोनिक सी ओ आयोनियन और एजियन सागर मध्य ग्रीस रो एजियन सागर मध्यवर्ती ग्रीस भूमध्य सागर और भारत महासागर भूमध्य सागर आफ्रिका ऊपर महासागर ना भूमध्य सागर भूमध्य सागर भारत महासागर मध्यवर्ती अंचल को मध्यप्राच्य कहुए इजिप्ट पैलेस्टाइन एशिया तुर्की ईरान अफगानिस्तान इराक सीरिया लेबनान जोर्डान साउदी अरेबिया यमन देश गुड़िक मध्यप्राच्य अंचल यही अंचल एशिया यूरोप और आफ्रिकार तीन महादेश मिलन स्थल और प्रचुर परिमाण खनिज तैल अच्छी यू ना कहली कौन ईरान सीरिया अफगानिस्तान साउदी अरेबिया यमन जोर्डन एम पाखे कौन तेल तैल खनि एम तैल भंडार सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तैल उत्पादनकारी देश जो समस्ते कौन आम सब स्थान को तैल कौन होता है रप्तानी होता है पूर्व साइबेरिया कोरिया चीन मांचोरिया मंगोलिया कौन सियांग सिंकियांग तिब्बत म्यांमार थाईलैंड इंडोचीन मालेशिया जापान फिलिपाइंस और इंडोनेशिया दूर प्राच्यर अंतर्गत थी ठीक अच्छे बुझिपारे से निकट प्राच्य दूर प्राच्य मध्य प्राच्य सब कौन बुझिपारे ठीक अच्छे एबे दिबा नेक्स्ट तर गोटे मैप देछि हला एटा हला तुमर कोन मध्य एशिया हला ठीक अच्छे एटा थिला तुमर कोन निकट प्राच्य ठीक अच्छे देखा एठी वर्तमान जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के एमान सब यमन ओमान सऊदी अरेबिया हला वर्तमान युद्ध कहा पे होची ए देखो एटा हला तुमरो भूमध्य सागर कोनटा हला देखो एटा तुमरो रेड सी एई अंचलटा का कोन को जाय रेड सी बा लोहित सागर एई ऊपर जो भूमध्य सागर एटा हला भूमध्य सागर एठी अछि कोन यूरोप हला यूरोप रो जेतु यूरोप आगर वाणिज्य कारोबार पई आगे आस्तिला तो सेतेबेलटू कोन होय ना एई बाटे वाणिज्य कईठी अछि तमरो कोन सुएज कैनाल माने रखिबो एइडे ए भूमध्य सागर आउ रेड सी बा लोहित सागर को कनेक्ट करथुवा सागर ना हला कोन कोन कहली एपटे यमन ओमान एपटे ठीक अछि सुएज कैनाल कोनटा सुएज जे कोन करछि भूमध्य सागर और रेड सी को कनेक्ट करछि ठीक अछि तो युद्ध काहे होछि ना एई बार दे कि सब वाणिज्य कारोबार होछि ऊपर साइड को हला किछि किछि भी एबाडे होछि ईरान कोठी अछि ईरान एठी अछि ईरान और इजराइल मध्य युद्ध शिया और सुन्नी केस ठीक अछि इस्लाम रो दुईटा गोष्ठी उठेले शिया गोष्ठी और उठेले कोन सुन्नी बस एटा कथा छाड़ो बस तुमको कहि देली एठी रेड सी लोहित सागर और भूमध्य सागर कनेक्ट करछि के ना सुएज कैनाल देखि पारलो मैप एबे दिबा युद्धर फलाफल कोन कोन सब घटिथिला 1914 मसीह विश्व युद्ध एजावत पृथ्वीर सबुठार बड़ विपर्यात्मक घटना पूर्व घटिका समस्त युद्ध तुलन में सबुठार अधिक विभीषिकापूर्ण विनाशकारी थिला
प्राय 36 राज्य 36 राष्ट्र एथिरे जोग देइथिले दुई पक्षरु मिसी 650 लक्षरु अधिक लोक युद्धरे अंशग्रहण करथिले एवं सेथिरु प्राय 130 लक्षरु अधिक लोक प्राण हराइथिले एवं 220 लक्षरु अधिक लोक आघात प्राप्त आहत होइथिले और 70 लक्षरु अधिक लोक सेमानकर अंग प्रत्यंग हराइथिले। एहा थिला प्रथम विश्व युद्ध जोथिरे टैंक उड़ाजाहाज विषाक्त बाष्प आकाश निक्षेप होतिबा बोमा भली नूतन आधुनिक अस्त्रशस्त्र बहुत संख्यारे प्रयोग कराइथिले। এই বিশ্বযুদ্ধର ବହୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। କଣ ବୁଝିବେ ତ ରାଜନୈତିକ କଣ ନା ସେ ଦେଶ ଠିକ ଭାବରେ ଆଉ ଶାସିତ ହେଇପାରିବନି। ଅର୍ଥନୈତିକ କଣ ସେ ଦେଶ ଗରିବ ହେଇଗଲା। ସାମାଜିକ କଣ ନା ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କଣ କେହି କାହାର ମାନିବା କଥା କେହି କାହାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇ ରାଜନୈତିକ ପରିମାଣ କଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋପ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କଣ राजा थिबो से देशर मुख्य अन्य माने शब्दर प्रजा सेई राजा आ प्रजार सेई शासन लोप पाई गला। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप तथा अन्य महादेश मानकर अनेक देश गुडी करे स्वेच्छाचारी और राजतंत्र शासनर लोप घटाइथिले। एई युद्ध फल रे जर्मनी रो कोन वेनजोलेन ऑस्ट्रिया रो हाब्सबर्ग एवं रूसिया रो रोमानोव भली पुरातन तथा महान राजवंश गुड़िकर पतन घटिला। ताबले राजा शासन रहिला नाही प्रथम विश्वयुद्ध परे परे 1922 नवेम्बर मासरे तुर्कीर सुल्तान आत्मसमर्पण कर राजगादी परित्याग करबा द्वारा तुर्कीर मध्य उस्मानी राजवंश शासन समाप्त घटिला। 1923 मसिया अक्टोबर मासरे खलीफा पदर उच्छेदन करागला। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲାଣ୍ଡ ବୁଲଗେରିଆ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଫିନଲାଣ୍ଡ एकछत्रवादी शासनର ମଧ୍ୟ अंत घटिଥିଲା। इंग्लैंड स्पेन ग्रीस और रोमानिया पारंपरिक राजतंत्र मूलोत्पाटन हो न पारिथिले सुधा एई देश गुड़िकर शासन व्यवस्था और ढांचार प्रभुत गणतांत्रिक नीति नियम अनुसूत होगा। माने एठी राजतंत्र थिला किंतु एबे किछि किछि गणतंत्र लोक मानकर शासन मध्ये देखिबाकू मिलुथि। प्रथम विश्वयुद्ध ठीक परे परे एई देश गुड़िक सरकार गठन रे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे आरंभ होइता। तबे तले प्रथम विश्वयुद्ध सरीछि राजतंत्र उच्छेद परे परे से गणतांत्रिक राष्ट्र प्रकाश गले। जर्मनी हेंजोलेन वंशर शासक थिले काइजर द्वितीय बोली मन रखिबो। ऑस्ट्रिया हाब्सबर्ग वंशर शासक थिले सम्राट फ्रांसिस जोसेफ और रूसिया रोमानो वंशर थिले शासक द्वितीय निकोलास और तुर्की सुल्तान थिले षष्ठ मोहम्मद वाहिदुद्दीन और शेष खलीफा मध्य के अब्दुल मजीद। एबे देखिबा गणतंत्र विकास राजतंत्र उच्छेद हो जाइछि गणतंत्र बस तार मन रखदेव गण अर्थ है लोक तंत्र माने शासन। गणतंत्र गण शब्द अर्थ है लोक तंत्र शब्द अर्थ है शासन से गला गणतंत्र शासन। केंद्र शक्ति विरोध में मित्र शक्तिर युद्धोत्तर घोषणा लोक मान गणतंत्र प्रति प्रेरणा प्रदान कला। युद्ध शेष होगा पर यूरोप प्राय अधिकांश देशर राजतंत्र स्थान में गणतंत्र सरकार गठित पराजय पर जर्मनी अधिवासी माने गणतांत्रिक आवेग एते उत्साहित हो जाइथिले जे सेमाने तांको देशर राजतंत्र समाप्ति घोषणा करी साधारणतंत्र प्रतिष्ठा कले। बुझिबाछ तो तामाने गणतंत्र पे एते समाने उद्बुद्ध हो जाइछन। एहा जर्मनी एकत्रीकरण परे परे प्रथम साधारणतंत्रीय सरकार थी। अन्य देश गुडी को जर्मनी को अनुसरण कले। जर्मनी तापरे पर धीरे धीरे अन्य देश माने कोन कले धीरे धीरे सेही केंद्र शक्तिर जो राष्ट्र गुडी अंतर्भुक्त थिले सेमाने मध्ये गणतंत्र को आपणैले। प्रथम विश्वयुद्ध परे प्रतिष्ठित होतिबा साधारणतंत्र राष्ट्र गुडी कहले किए रूसिया चेकोस्लोभाकिया जर्मनी ऑस्ट्रिया पोलैंड लिथुआनिया फिनलैंड आउ के तुर्की। एबे देखिबा एति थिला कोन गणतंत्र विकास एही राष्ट्र धीरे धीरे गणतंत्र आडक आगे जाइथिले। आंतर्जातिकता बादर क्रम विकास प्रथम विश्वयुद्धर विनाशकारी परिणाम विभिन्न राष्ट्र मानक आखि खोलदेला। देखिले भयंकर कौन भयावह परस्पर मध्य सहयोग बंधुता बिना शांति सद्भाव प्रतिष्ठा हो पारिबो नाही बोली से उपलब्ध कले। तो से भाविले कौन बिना सहयोग कई क्या जदि सहयोग न करती शांति हो पारिबो नाही गोटे प्रतिष्ठा उत्तम समाज प्रतिष्ठा हो पारिबो नाही। खाली युद्ध 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 चल यही समस्या गुड़िकर समाधान युद्ध एकत्रित एकमात्र विकल्प पंथा नुह समस्ते अनुमान कले। जानले कौन
ଯେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାର ବାଦ ବା ବିକାଶ ଘଟିବା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1919 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେନ୍ସକୁ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସ୍ତୁତଃ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ଜର୍ଜ ଓ କ୍ଲିମେନ୍ସକୁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଭର୍ସାଇ ଓ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। କଣ ସେଇ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି? ନା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏକତରଫା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଓ ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାରଣ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କଣ ମନେ ରଖିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ହେଲା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1939, ସରିଥିଲା 1945 ବା ଶେଷ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତିର ଏକତରଫା ଅପମାନଜନକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ସୃଷ୍ଟି କଲା କାହାକୁ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ, କାହାକୁ? ସରି, ଜର୍ମାନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା କାରଣ ଏଇ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। ଏଇ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ୍ ଚୁକ୍ତି, ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ ଟ୍ରାଇନନ୍ ଚୁକ୍ତି, ବୁଲଗେରିଆ ସହିତ ନ୍ୟୁଲି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସହିତ ସେର୍ବସ୍ ଚୁକ୍ତି ଓ ଲେସନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାମାନେ ସବୁଆଡେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଯେ ତମେ ତମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଶାନ୍ତି ଏବେ ରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍, ସିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ, କାରଣ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଯଦି କେହି ଆଗକୁ ଆସିକି ସମାଧାନ ଦିଗକୁ ପାଟ ଫିଟାଇଥିଲେ କିଏ? ନା ସେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାସନଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସିଛି। ତ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ସବୁ କହିଲେ ଯେ କଣ ନା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସମାଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତିସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ୟୁଏନ୍, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ, ସେଇ ଜାତିସଂଘ କଣ ହେଲା? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1919 ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଆହୁତ ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବଳ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପର ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଲା। କୌଣସି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆତ୍ମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ହକ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନିଜେ ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ମତରେ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅବ୍ୟବହୃତ 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, କଣ ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଏଷ୍ଟୋନିଆ ଆଉ ଲାଟଭିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଯୋଉ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ନା ସେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର 14ଟି ସୂତ୍ର ବା 14ଟି ନିୟମାବଳୀ ଯୋଉ କହିବା, ସେ 14ଟି ନିୟମାବଳୀ ସୂତ୍ରର ବୟାନ ହେଇଥିଲା। ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତୀୟତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିରାପତ୍ତାର ସର୍ତ୍ତ ରଖି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ନାମରେ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ, କାରଣ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ 1993 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ
ଚେକ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବାସିତ ହେବା ଏବଂ ଜେଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ବିଭାଜିତ ହୋଇ 1992 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ସର୍ବିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର 2006 ଜୁନ 3 ତାରିଖର ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଣାମ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥିଲା, କିଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। କାହାର? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଅପଚୟ, ବିନାଶ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ୍ଷୟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା କଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ବାଧା। ଅବଶ୍ୟ ଯାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ କଣ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମୟର ମୃତ୍ୟୁ, ଆହତ, ଏଇ କାରଣରୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ଅର୍ଥନୀତି ତାର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସରକାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ଖଟାଇଥିବାରୁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଫଳରେ ଅନେକାଂଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଦର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାନେ କଣ? ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ କଣ, ମନେକର ତମ ଆଜି ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଲା, ମନେକର ଆଜି ତମେ ପେଟ୍ରୋଲ କଥା କହୁଛ। ପେଟ୍ରୋଲ ମନେକର 2024 ରେ ପେଟ୍ରୋଲ 1 ଲିଟର ଇଚ୍ଛା ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ 2027 ରେ କଣ ହବ? ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ 120 ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲେ ତମର କଣ? ପ୍ରାଇସ ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କଣ? ଅର୍ଥନୀତି ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ତମର ଅର୍ଥନୀତିରେ କଣ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବଢି ଯାଉଛି। ଭାରି ସଂଖ୍ୟାର ଋଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯିଏ ହାରିଥିଲା ବା ଜିତିଥିଲା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନର ଭରଣା ପାଇଁ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣର କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘଟିଲା। କାରଣ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଜିନିଷ ପତ୍ରର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଅର୍ଥନୀତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖକୁ ଅଧିକ ଉତ୍କଟ କଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଟିକସର ବୋଝ। ଠିକ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବସାଇଲେ। ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥାରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏକର ଅର୍ଥନୀତି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଟିକସର ବୋଝ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ରାଗିଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିବେ, କର କୋଉଠୁ ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିଣାମ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଂଗଠନ ମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ହାନିକାରକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ବା ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ବିନା ସୈନ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୈନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଚାକିରି ଛାଡି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଚାକିରି ଗୁଡିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶର ମହିଳା ମାନେ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ମହିଳାମାନେ କାରଖାନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୈନିକ ଅଭାବ ପଡିଛି,
ସେତେବେଳେ କଣ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମହିଳା ମାନେ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦାବି କଲେ। ପୁରୁଷ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସମାଜ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଆଉ ଦୂରୀକରଣ। ବର୍ଣ୍ଣଗତ କଣ ସେଇ କଳା ଗୁଣରେ ଭେଦଭାବ ଆଉ କଣ। ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କଳା ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଭାରତ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ କଳା। ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିରେ ଜର୍ମାନ ଓ ଫରାସୀ ମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ସମାନ ଅଂଶ ବା ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଗୋରା ଲୋକ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, କଳା ଲୋକ ବି ଯାଇକି କଣ କରିଥିଲେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଲଢିବାରୁ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସହାନୁଭୂତି ପାଇଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ କଳା ଯୋଉ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏବେ ପଢିବା କଣ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାଭ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟ ଦାବି କଲେ। ତାମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ବା କୋଉ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଅର୍ଥନୀତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ଚାକିରି ମାନେ ଛାଡିଥିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡିକି ଯାଇକି ସୈନ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଇ ଚାକିରିକୁ ପୂରଣ କଲେ କିଏ, ମହିଳା ମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦବୀ ଖାଲି ନାହିଁ ବା ସେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଦେଶର ଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇଲେ। ଏପରି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିର ଶିଥିଳତା। ଶିଥିଳତା ମାନେ କମିଯିବା, ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଆଉ ଆଗେଇ ନଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କଣ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ନା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିରେ ଶିଥିଳତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସାମରିକ କଣ, ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଶିଖିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଣାମ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିନାଶକାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଥିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଡାଜାହାଜ ବୋମା ଓ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ତଥା ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତ କିଏ କୋଉ ଉନ୍ନତ ମାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ କଣ, ନିଜ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନତ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ, ଐତିହାସିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାକାର ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦେଶମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଛଡା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା
तथा देशर ऐतिह्य बहन करुवा अनेक सुंदर अट्टालिका सांस्कृतिक विकास साहाय्य करुवा विद्यालय प्रेक्षालय चिकित्सालय रेलपथ सड़क पथ शिल्पानुष्ठान और धर्मानुष्ठान ध्वंस पाइले यहीपरि भाव विश्व युद्ध विश्व संस्कृतिर बहु परिमाण क्षति साधन कला उक्त वर्णना जना जाए यही वर्णना जना जाए कौन कौन जनागला जे प्रथम विश्व युद्ध पृथ्वी इतिहास एक जुगांतकारी घटना कारण ए बहु लोक मानकर मृत्यु बहु मित्र शक्ति हो युद्ध बा अनेक राष्ट्र सब युद्ध मिलित होइकि युद्ध होइतिला सेतिपई तार अवर्णनीय से प्रथम विश्व युद्ध एतिपई युद्धरे उभय विजेता और विजित अनेक परिमाण अर्थहानि जीवन हानि सेवा पड़ता जे विजित जे जीतिला जे हारितिला समस्त अर्थ सहित श्रमिक बहु परिमाण क्षय क्षति सहवा पड़ता युद्ध पर शांति प्रतिष्ठा अनुष्ठित प्यारिस संधि गुड़िकर निष्पत्ति होइतिबा क्षतिपूरण रे विजेता राष्ट्र माने संतुष्ट हेले नाही अपर पक्षरे विजित राष्ट्र माने समानकर इच्छा विरोध रे निष्पत्ति को मानिबा को बाध्य होइति तथा पराजयर प्रतिशोध नेबा पई योजना प्रस्तुत कला स्थायी भाव शांति प्रतिष्ठा होई पारला नाही एवं मात्र 20 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र मानक द्वितीय विश्व युद्धर भयावहतार शिकार हेबा पड़ला 1918 रु 19 देखो 1914 रु 1918 फास्ट द्वितीय विश्व युद्ध होइतिला 1939 रु 1945 केते वर्ष 20 वर्ष पाखापाखि तो सही कथा कहबा हला 20 वर्ष पर फेर आउटे युद्ध से सम्मुखीन होइतिले जाहाकु द्वितीय विश्व युद्ध कहे ठीक अछि आजि पई तो थिला एतिकी हला किंतु तमाने काई लाइक करनो शेयर करनो कमेंट करनो तमु कहले पर तम ना ओठु गले तमे दैनिक केते घंटा पढुछ हला कंसिस्टेंसी रख किछि कथा नै डर नै के दिन को केते घंटा पढुछ ता कमेंट करिवो ती जे तो घंटे पढु 2 घंटा पढु प्रत्येक दिन कमेंट करिवो आज मैं एति घंटा सब वीडियो रे हला मु आज एते घंटा पढी कमेंट करिवो हला आज पाइ रहली परवर्ती क्लास रे देखा हबो जय जगन्नाथ।